kabalo bala kamo nga mga taga Kabangkalanon nga ang bugos nga City of Kabangkalan Barangay may ara ng DARM no nga emergency response or emergency service ini no sang City of Kabangkalan no. So salamat sa aton nga City Mayor no Benji Miranda subong man sa aton nga mga City Councilor nga nagsuporta sini no sa aton nga City Government of Kabangkalan. So pasalamatan tani nga dako kay dako ini nga impact kay dako ini nga bulig sa tagsa nga mga barangay no labi na gid aton nga mga pumuluyo tira nga nagapangita sang salakyan ng emergency bala. So hindi na kinanglan pa magproblema pa kay may ara na ang tagsa nga mga barangay. So alungan ini sa aton nga mga kapitan no or sa aton nga mga kagawad kay ini para ini sa tanan naton nga mga sinakpan o sa aton nga pumuluyo sang City of Kabangkalan labi na sa aton nga mga barangay nga mga layo dako ini nga bulig. So salamat gid sa aton nga City Mayor PJ Miranda aton mga councilor nag-support sini no. Salamat at gid nga dako kay dako gid ini nga impact para sa tanan no. Hindi niya para sa isa kundi para sa tanan no nga sinakpan sang City of Kabangkalan barangay no. Mga barangay nato nga mga layo bala dako ini nga bulig no ang barangay Bantayan, Tabugon, Inapoy no aga subong man na pinagimpinan kag iban pa. So dako ini nga bulig sa aton nga mga pumuluyo. So halungan ta ini so kay aton ini. So hindi ta niya pagpabayaan o pawalaan lang no. So salamat gid sa aton nga pinalangga no nga City Mayor no sa aton nga mga nagsuporta sini tanan no kay Vice so kag Councilor. So salamat gid sa aton nga pinalangga nga Mayor Benji Miranda no ipadayon ang pagbag-o para tanan may asinso.